अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इमरान खान की एक गलती उन्हें मकबूलियत की मेराज से गिरा सकती है और वो गलती उनके आस पास मंडला रही है। वो गलती क्या होगी? वो गलती ये होगी कि उनका बाहर आने की वजह क्या बनी। हुकूमती जमातें पूरी तरह से कोशिश कर चुकी हैं, बल्कि जगह जगह अपनी मिजरी जो है वो बयान कर चुकी हैं कि इमरान खान किसी के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, यानी इन अदर वर्ड्स इमरान खान डील करने को तैयार नहीं। माजी में जब भी ये वक्त किसी जमात पे आया तो उसने एनआरओ मांगा और चुप करके वो अपने मामलात को लेकर निकल गई। मगर उससे पहले एक और काम होता था कि जब इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में चाहती थी तो उस पार्टी को खत्म कर देती थी, उसको निस्तो नाबूद कर देती थी। वो उस पार्टी की झील सूख जाती थी और परिंदे उड़ जाते थे। लेकिन इमरान खान की पार्टी के साथ ऐसा नहीं हो सका, बल्कि इमरान खान तो इस वक्त फैसले कर रहा है कि पुराने लोगों को साथ मिलाना है या नहीं मिलाना। लिहाजा ये बात तो तय है कि इमरान खान को अंदर रहकर वो मकबूलियत मिली जो बाहर आजाद लोग भी हासिल ना कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इत्तेहादी पार्टियां यानी हुकूमती पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम, ये इन्होंने जो हुकूमत ली है वो अवाम से हुकूमत नहीं ली, बल्कि वो हुकूमत ली है इंतजामिया से, इस्टेब्लिशमेंट से। अब इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत जो है वो कितना अरसा चलती है, उसमें कितनी मकबूलियत है, उसमें अवाम के साथ कितने रवाबित हैं, ये फैसला हो चुका है। और वो फैसला 8 फरवरी को अवाम ने कर दिया था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ए कैटेगरी के लोग उनको छोड़ चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके थे, बी कैटेगरी के लोग गिरफ्तार थे, अंदर थे, और सी कैटेगरी के लोगों को बैंगन, आलू और न जाने क्या क्या कुछ इंतखाबी निशानात दिए गए और इस कौम ने उनको ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए और फैसला कर दिया कि तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इसके अलावा सियासत का मुकाबला जब रियासत करने लगी और ताकत से किया गया और उनको दबाया गया, मारा गया, तो वो भी मकबूलियत बनकर इमरान खान की झोली में गिरता रहा और इस बात का इनको पता ही नहीं चला कि कितनी मकबूल ये जमात होती रही है। अब इमरान खान के इर्द गिर्द मैं आता हूं फिर उसी गलती की तरफ कि वो छोटी सी गलती क्या होगी जो इमरान खान करेंगे और अपनी मकबूलियत की मेराज से गिर जाएंगे। और उस गलती का इंतजार करना चाहिए था रियासत को और हुकूमती जमातों को, मगर इन्होंने ताकत के साथ वो गलती जो है उसको भी दबा दिया। वो गलती ये है कि इमरान खान बाहर कैसे आएंगे। इनकी कोशिश होगी, रियासत की कोशिश होगी कि इमरान खान किसी डील के तहत बाहर आए, कुछ हमारी बातें मान लें और कुछ अपनी बातें मनवाएं। इसकी जो पहली सूरत हो सकती है गलती की, वो ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ सब मिलकर एक डील करें और उस डील के तहत इमरान खान को इक्तदार दे दें। नवाज शरीफ अपने घर खुश, जरदारी अपने घर खुश, और इमरान खान जो है वो माजी को भूलकर नए सिरे से हुकूमत करें। एक ये डील हो सकती है और ये डील बहुत बड़ी गलती होगी। जब इमरान खान के वोटर को ये बात पता चलेगी, जब इमरान खान के हमायती को ये बात पता चलेगी कि वो मियां नवाज शरीफ और जरदारी के लिए कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिमाग में रखे बैठे हैं, कोई एहतसाब नहीं होगा, तो फिर वो वोटर पीछे हटेगा और इमरान खान के खिलाफ हो जाएगा। दूसरी बड़ी गलती ये हो सकती है कि नवाज शरीफ और जरदारी को तो छोड़ें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए। जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो करता धरता लोग थे, जिनको इमरान खान ने अपने जलसों में, अपनी कैंपेन में, अपनी वीडियोज में जिनको विलन बनाया था, उनको विलन बनाने की बजाय दोबारा से हीरो बनाने की कोशिश करें और क्लीन चिट दें कि नहीं भाई वो मेरी गलती थी उनको विलन कहना, वो बिल्कुल ठीक लोग थे। और अगर वो ठीक इमरान खान डिक्लेयर करते हैं तो तब भी ये कौम और या इनका वोटर या हमायती वो ये बात नहीं मानेगा। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि कुछ पीछे इमरान खान हटे और कुछ इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे। नून लीग या जरदारी को तो छोड़ दो, उनको तो जो होता है उनके साथ होने दो। इस्टेब्लिशमेंट कहे कि कुछ हमारा हिस्सा छोड़ दो, मुनासिब चीजें हम आपके सामने रख देते हैं, इन 4-5 इश्यूज पर बात ना करो, तो फिर कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे आपको हम छोड़ देते हैं। ना सिर्फ छोड़ देते हैं, आपकी मकबूलियत समेत
آپ کو اقتدار بھی دے دیتے ہیں. تو یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے اور یہ موسٹ پاپولر صورت ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ کو پکڑ لیا جائے اور کچھ کا احتساب کیا جائے. مگر یہ بھی ایک تیسری غلطی ہوگی جس کو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی کور دے کے شاید ایک سلوشن کے طور پر لے لیا جائے. مگر دونوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا. اور اس وقت جو مشروط معافی کی بات سامنے آئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب عمران خان کی مقبولیت کے لیے انہیں اگر ہرانا ہے کسی نے تو انہوں نے خود کو خود ہی ہرانا ہے. اس وقت ان کی مقبولیت کو نہ اسٹیبلشمنٹ ہرا سکتی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون اور نہ ہی پیپلز پارٹی یا کوئی سیاسی جماعت. ان کی مقبولیت کو اگر ہرا سکتا ہے تو وہ خود عمران خان ہے. یعنی ان کا اقتدار ان کو واپس دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ وہ اپنے اقتدار میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں 2 روپے کی منی جنریشن ہے، ریونیو ہے اور 5 روپے ہمارا خرچہ ہے. یعنی 3 روپے کوئی پورے نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آ کے اس قوم سے وہ چیزیں نہیں. 130 ارب ڈالر میں ہماری معیشت جو ہے وہ قرضے میں ہے. ہماری پالیسیز بہت ساری، تیل بھی مہنگا کرنا ہوتا ہے تو IMF آ جاتی ہے. اقتدار پوری طرح سے اقتدار والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر فارن پالیسی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہے کہ فارن پالیسی میں ان کو انوالو رکھا جائے، دفاعی بجٹ میں ان کو انوالو رکھا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے اور وہ خود سے ڈیل کرنا چاہتی ہے. ایسے حالات میں جو سیاسی لیڈر ہے اس کے پاس بہت کم مارجن بچتا ہے کہ IMF کو پورا کرے، انٹرنیشنل اداروں کو پورا کرے، پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات سنیں کیونکہ انٹرنیشنل پالیسی ان کے پاس ہے. اس کے بعد جو اپنے پاس اقتدار بچتا ہے اس میں وہ 3 روپے پورے کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے بڑا مشکل ہوگا کہ عمران خان اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آ کے وہ غلطیاں نہ کریں جو ان کی مقبولیت کو کم کر سکتی ہیں. لہذا ان کی اقتدار کی غلطیوں کا انتظار کیا جائے بجائے کہ اس وقت PTI کوئی ایسی ڈیل کر لے، کوئی NRO کی دوسری، تیسری یا چوتھی شکل میں عمران خان کو باہر لے آئیں اور اسی لالچ میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے، جو ان کو آج تک سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے، وہ ان کو اس مقبولیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.